Фартовая крыса здорово влипла. У тебя что-то есть для меня и моей команды? Или ты просто так явился? На критику нарываешься? Ну, раз уж пришел, так я сейчас кофе сварганю, стол накрою и все такое. Прежде чем отправиться на рыбзавод, послушай доброго совета. Старый персик, тот и еще пройдоха. Держи ушки на макушке. Никто в мое логово с пушкой не заходит. Сперва сунь оружие в пневмотрубу, а уж потом я тебя впущу. Если такова цена, то придется платить. Но ведь он уже не сможет отнять твои плазмиды, верно?
Так он дьяволу сказал, что скоро вернется обратно, и дьявол ему в ответ: ну конечно, мистер Фонтейн, я вам придержу тепленькое местечко. Райан обещал, что Фонтейн превратится в прах, а теперь ты делаешь за него грязную работу. То есть Райан вроде как солгал, а ты... Атлас! На! Просто так от меня не уйдет! Персик тебя запомнил! Этой бухтой пользуются только воры и контрабандисты, чтобы прятать подлодки. Скорее всего, вход в нее не так легко отыскать. Так они сбивают сыщиков со следа.
Нет, Стоп! Фонтейн закручивает гайки и даже вдвое выжимает с нас по 80% прибыли, а иначе грозит создать нас рай, ну если мы не заплатим. Сукин сын. Сэмми Джи выходит и мне говорит, что, пожалуй, пойдет к констеблю, а на другой день Сэмми Джи нашли в мешке на дне соленого пруда. Тут у нас выбора нет. Или держаться Фонтейна, или на виселицу. А если начать бузить, то кончим мы как Сэмми Джи. Должен же быть какой-то другой способ. бросить. Фонтейн отыщет тебя. Эй, к черту Фонтейна. Фонтейна никто не может послать к черту. Он сам всех туда посылает. One of the biggest challenges Irrational faced when developing BioShock was figuring out a way to retain the feeling of a deep RPG while making the game accessible to a broader console audience. Ultimately, the team succeeded in creating an intricate system of weapon and character upgrades that gave the player choice and customization while keeping the gameplay fast, lean, and engaging. One of the hallmarks of BioShock, to me at least, was that it really blended RPG and sort of first-person action game together in a way that, you know, is sort of standard today, but a decade ago was really pretty revolutionary. And I know for the team, I think at some point it became clear that you wanted this to work on consoles, not on PC, right? Well, both, yeah. Yeah. But so the idea of, you know, doing a console game and a PC game, and doing something that sort of felt like a shooter but had much more depth. And I know in some of the early design docs you talked about sort of creating an FPS plus versus an RPG light. What was the difference in your mind between those two?
I think for us is the big difference between System Shock and BioShock ended up being that System Shock was more about your character growth and BioShock was more about the environment. Because with System Shock, we really didn't have System Shock 2. We didn't really have either the art team to make enough assets or the visual power to sort of make a really convincing environment. But as we started working on BioShock, the art team was so strong that the ability to tell a story within the environment became the most important thing about the game. And that was sort of not something we thought right at the beginning. That was not really a concept we had. But as we started building things, we could realize that the visual world was the star of this thing. The rapture was really the star of this thing. And telling the story outside of cutscenes, telling it in the world, so the gamer could discover the story rather than us telling him the story, telling him or her the story. And it was still very much for the time, I think for the time, quite different than what you had seen in terms of there wasn't a lot of growth in shooters. So It was still, I think, for the time, very, very revolutionary. But I think System Shock 2 was even more ahead of its time in terms of that growth thing because we defocused a little bit. Primarily, part of it was just figuring out how to do that all on a console controller was very tricky. No, I remember even the early demos, people like, you see a plasma, you see like a upgraded weapon, people are like, oh, I've never seen that before in a shooter. And that was, when you were coming out of the sort of, the Quake, Doom, Half-Life, where it's like you have, 8 weapons on the keyboard and you sort of knew what they were and they weren't going to change. Yeah. Sean, was that something that, from a sort of creative standpoint, was it always clear that that was something you guys wanted to do, or it evolved over time because you wanted to have more depth in the game? I mean, it certainly evolved over time, and each upgrade path was slightly, had its own unique challenges. Like certainly upgrading the weapons, you had to design a base weapon that didn't feel like crap. Still felt like something that you wanted to use, but then the ability to add the upgrades to that, and each of the upgrades can come in any order, so you have to be aware that this, parts A, B, and C could come in at any different time to upgrade the weapon. In a first-person shooter, that's your star. That's the thing that you're seeing all the time. When it comes to other things, plasmids, things that are, Tonics. Tonics, yes, sorry. It's been a while. Come on, Sean. I know, it's 10 years. Those things were more offloaded to machines that you would then have to interact with, so you're not carrying the inventory around with you. But each of these decisions on how we're going to upgrade the player, it wasn't like a mouse and keyboard. Okay, we can just use the mouse, and you have all these buttons at your disposal. You could arbitrarily point at a part of the screen really easily, which you could do in System Shock too. Yeah, so we certainly learned trial by fire when we were trying to adapt these things to the console at the time. Yeah, and like having different ammo types and stuff like that. Like we went through numerous iterations of the interface to make it. Like we had the first times we sort of put the interface into play. It was very obtuse and very tricky to get your head around, and we just kept working on it and working on it and working on it because we want to feel like second nature. But we spent a lot of time on that. What motivated the idea of having so much choice in the way you could sort of play through this game? What was it to give the player a better sense of authorship over the experience, or what was driving that? I've always liked the idea of giving the player a lot of agency in terms of their play style and experimenting with the play style and trying different things and seeing what worked and didn't work and interacting with the environment. The notion that it's sort of a playground that you get to play around with and imprint your own desire on was great, because I think we were more skeptical about being able to do that with story at the time. In fact, so much to the point where that became almost like a joke. That becomes the meta joke of the game of how little agency you have in your story. But agency in terms of how you play the experience and how you load out your weapons and how you interact with the environment, as compared to most shooters at the time, where basically like you can shoot them with the shotgun or shoot them with the the pistol. That was really important to us. So we spent a lot of time trying to make the world react in a way that you would expect and hope it to react when you tried something. Right. And some of those system or decisions we made about systems fed back into the narrative, like locking Adam behind Big Daddy and the little sister. Like you can't get Adam unless you deal with the Big Daddy, which then becomes a roving boss fight, which then becomes another system that I don't know if we planned that from the start or was one of those happy, like, serendipity, like, oh, this
decision that we made about putting Adam behind the Big Daddy totally works because now we have a different type of boss fight that you hadn't really seen in other games. Actually, it was bad. It was the other way because what happened was originally there was no concept of Adam, and Big Daddies just had money and other treasure on them, like every other splicer. Yeah. And they were so tough, nobody would ever fight them because why on earth would you go after that guy? Right, go off a bunch of small splicers and get the same amount. Yeah. So we had to come up with a currency that was exclusive to them. Yeah. Because we knew that was where the fun was, right? But we also knew people were terrified of them, and we didn't want to fight them. Yeah. So video game development and system development is a lot like economics, right? You know, in economics, you try to encourage certain behaviors through tax, usually through tax policy. You know, well, you want business growth, so you lower taxes on certain segments of the business economy, or you want to encourage, you know, people to move into this area, so you make incentives to move in here. We had to make an incentive for players to fight the Big Daddy, and Adam became that incentive. And then once you had this Adam, then you had a new piece of narrative, which they could then incorporate back into the story. Yeah. I don't want to taste the Adam fucking drink. No! Stay away from her, or it is you who will be shot next. Easy now, Doctor. He's just looking for a wee bit of Adam. Just enough to get by. I'll not have him hurt my little ones. Talk a bit about the plasmids and the vending machines and that sort of whole approach to, I guess, what is kind of a tech tree, but, you know, and coming from PC games, you know, used to strategy games and whatnot with very complicated ways of how you would upgrade things. I thought you guys did you had a really interesting approach to how you made it very accessible to a console audience. How did that evolve? Did you know the vending machines were going to be there from the get-go? Well, we had vending machines in System Shock 2, so we were sort of lifting that, and I always thought that was a fun notion because it's a affordance that people already understand. You know, they see a vending machine, they know immediately, oh, that's where I buy stuff, right? Yeah. And you also then have to have a shopkeep. When we talked about wanting to make things, put limitations on ourselves so things felt fully believable. Yeah. If we had a shopkeeper sitting there, you can't shoot him. He sits there, he doesn't say anything. Right. And all of a sudden he feels fake. Where a vending machine, the Circus of Values machine, can feel 100% authentic. Right. You know, despite the fact that it's selling like ammo and stuff like that, you know, which is, But in an objectivist society where you don't have rules and regulations on that type of thing, it feeds back into the narrative. But you don't then break the fiction at all by having these characters who sort of don't really live and breathe in the world. So the vending machines became an important part of that. But we still want to give them character, and hence and so that clown image came from a piece of, that image is actually from like a fruit container or something from like the 1940s. Okay. And so we had a book of like royalty-free images, and I saw that image, and I'm like, let's put that clown on it, and we'll call it Circus of Values. And then, you know, we wrote some lines for it, decided he'd be this sort of asshole clown, and then we hired the best actor in the world to play that part. That was me. What I cost my biggest Avengers, I didn't cost anything. I didn't know you were really. I was a clown. Yeah. I was a clown. I hear it in my head every day. My wife hates that voice. She hates that voice. You can give us a little of it right here. Welcome to the Circus of Values. She does not allow me to do that, so I do it outside of the house. Okay. But it allowed us to have something that felt very rich and very real, while being very limited at the same time. And also, you know, the plasmids and sort of the motif of sort of the videos and how you explain sort of what a plasmid was. That was a really fun way, I thought, to sort of explain that. Sean, how did you guys evolve that? Because it was a very artistic approach. I think those came on pretty late too, because we were developing all these systems, and you make the assumptions because you're dealing with them every day that the player who gets this game is going to understand what these systems are. And we always joke that you can't ship a developer with a game, or you can't expect somebody to have a README file for all of these things. Nobody's understanding what these plasmids are or how to use them. How do we present these to the audience in such a way that they're going to understand what it is fictionally and what it is functionally? Because Rob Waters did a lot of the animations on those, and we sit down and we write out like a little 30-second commercial of what this thing is. And again, because going back to the narrative, this is what would happen in Rapture. People are trying to sell these things, so they would come up with commercials to explain why you need this. Using that as your framework, you can then come up with all of these little gags that people will remember that have a little personality to them. But I think ultimately, in the end, weren't that expensive to create because they're cheap. I think that one of the most important things about it is we sent
we didn't want them to be long, and we didn't have a lot of budget for the arts. We had like a couple frames of animation in them, essentially. And so we had to figure out how do we message how this thing works in like that. And that's what marketing is, right? You know, it's how do you message how something works. And marketing and tutorializing are very similar things, right? You're trying to get a message across in a very brief period of time in a very snappy fashion. And I think that one of the things that I always felt about games is that tutorials are sort of death. And because they're usually like, you know, you go into a scene and there's like a shooting range or something like that, and narratively they never really make sense either. And they're so boring. And so we always try to put a big burden on ourselves of how do we train people while not letting them know they're being trained, and brevity is really important to that. So we had a bunch of art constraints on that, which also led to a bunch of writing constraints. And so those things were like, I don't even know if they were 30 seconds. Yeah, they were really short. Seconds. Yeah, like 15 seconds long. We had to explain a whole plasmid in that period of time. And I think that was a good exercise because it also made the game, it forced us to be concise and to really explain what this thing was like that. Throw objects at foes. You can even catch grenades and throw them back. Отлично. Дальше плыть будет легко. А я встречу тебя на месте. Рядом с бухтой субмарин, но не могу в нее попасть. Мне нужна твоя помощь. Моя семья уже совсем близко. В какой-то сотне ярдов. Сюда спустились. Ждали, что станем вроде как звеньями великой цепи. Только цепь самого Райна оказалась из золота, а наша такая, с большим железным ядром на лодыжке. Он сейчас в форте Веселый с модными модельками развлекается, а мы тут в этой выгребной яме потрошим рыбу. Фонтейн обещал нам кое-что получше. Он же вроде как один из нас. Ты знаешь, сам себе на хлеб зарабатывал. Он велел к 11 часам подходить на рыбный склад. Я схожу и пару человек прихвачу с собой. Кушать уж все равно некуда.
Нажми на кнопку там, в будке управления, и впусти меня. Думаю, нам пора пожать руки и познакомиться. Ты поразвлекся, но теперь доволен. Если нажмешь эту кнопку, то узнаешь, как я поступаю со своими врагами. Ты слышишь мою семью в субмарине? Хоть какой-нибудь шум.
черта не видно в этой будке. Еще секунду, и я вытащу тебя оттуда. Мойра, ты меня слышишь, родная? Так темно. Если бы твой друг мог взглянуть наверх и увидеть тебя, ты сумел бы его предупредить. Если бы ты мог что-то сделать, хоть что-то, а не просто стоять тут и смотреть, как он умрет. Мутанты! Они повсюду! Я не могу их сдержать! Надо отступать! Только вытащи мою семью, а потом перегруппируемся как сможем! Беги, пока можно! Беги, а мы перегруппируемся! Вон с моей сцены! Вон! Ты пробрался сюда как наемный убийца, а затем выбираешься обратно втихую как вор. Ты не ЦРУшник. Так кто ты такой? Зачем ты сюда пришел? Есть два способа решить загадку. Найти ответ или убрать ее совсем. Беги! Беги, проберись в Аркадию! Господи Иисусе!
Ирландский хряк предложил мне сделку. Я им сдаю Фонтейна, и они меня отпускают. Вот так запросто. Только откуда мне знать, что этот толстяк сам не работает на Фонтейна? Откуда мне знать, что все они на него не работают? У Фонтейна есть Адам, который всем нужен до зарезу. А у Райна язык хорошо подвешенный, модный костюмчик. Даже тут внизу любой кретин поймет, куда ветер дует. В этом весь Райан. Дождался, пока мы почти выбрались, а потом дернул за веревочку. Мы найдем этого подлеца, найдем и вырвем его сердце. Я пришел сюда, чтобы достичь невозможного. Ты пришел украсть то, что не способен создать точно сметенный гун у врат Рима. Даже воздух, которым ты дышишь, это я за него плачу. Ну так дыши глубже, чтобы потом вспоминать его вкус. Доберись до батисферы на пологих холмах. Она тебя хоть к черту на рога доставит. И тогда по всем долгам будет уплачено сполна.
Вспыш. Память одного бедолаги передается другому через генные образцы. Протечки, чокнутые повстанцы. А теперь еще и кровавые призраки. Да уж, в восторге не жизнь, а сказка. Боже, тут есть кто-нибудь? И вы можете мне помочь? Можете помочь? Они повсюду! Привет, красотка! Эй, сюда! Привет, красотка! Сегодня Аркадия была закрыта для всех, кроме посетителей с деньгами. Этот человек нанимает меня вырастить лес на дне океана, а затем превращает прогулку почаще в роскошь. Райан спросил, разве крестьянин не должен продавать то, что вырастил? Разве гончар не должен получать прибыль за свои горшки? Я начала было с ним спорить, но затем вспомнила, кто подписывает мне чеки. Плохо быть лицемером, конечно, но безработным лицемером еще хуже. Я пришел сюда за богатством.
счастлив. Прячьте его! Скальпель! Смей меня трогать! Где ты прячешься? Где моя кукла? Я поклялся не причинять вреда! Что там? Надеюсь, было весело. Сегодня Аркадия была закрыта для всех, кроме посетителей с деньгами. Этот человек нанимает меня вырастить лес на дне океана, а затем превращает прогулку почище в роскошь. Райан спросил, разве крестьянин не должен продавать то, что вырастил? Разве гончар не должен получать прибыль за свои горшки? Я начала было с ним спорить, но затем вспомнила, кто подписывает мне чеки. Плохо быть лицемером, конечно, но безработным лицемером. Отвечайте! Вон из моей конторы!
закончится. Это вопрос времени. Какой я устроил вечер, все готово. Цветы, бутылка вина, даже 2 билета в чайный сад. Ничто не делает девушек такими сговорчивыми, как вечер в Аркадии. А теперь надо только заехать в эконом, чтобы на всякий случай купить инжектор со стимулятором. Говорят, Анжелина уже бывала в чайном саду. Процедура возрастания увенчалась успехом. Моллюски в одиночку не производили достаточно адама для серьезной работы. Но в сочетании с хозяином у нас кое-что получилось. Моллюск вживляется хозяину в брюшину, и после кормления хозяина мы вызываем отрыгивание, что дает нам в 20-30 раз больше пригодного к использованию адама. Теперь проблемой стал дефицит хозяев. Фонтейн говорит: терпение, Тененбаум. Скоро откроется первый дом для сестричек, и проблема будет решена. Малыши, такие ясные. Хоть бы они все передали. Ненавижу, блядь. Разве вылечиться? Я тут хозяин!
Ты никто! Никто! Садурницы! Беги! Беги! Надо только переждать эту черную полосу. Мне ведь везло. Всегда. Они идут! Это наш дом! Наш! Видеть сны, мистер Би. От хвоста до головы. А если не найдем барашка, уходи прочь. Пора искать ангелов. И может пообедаем ветчиной с вареньем. Если не найдем... Приноси еду, и мы устроим пикник. Обожаю это.
получится. Это вопрос времени. Ты в моем городе! Давление по поводу плазмидов было немыслимо. Имелись побочные эффекты, слепота, безумие, летальный исход. Но если не испытывать новую идеологию, тогда зачем она нужна? Рынок не реагирует, как младенец и не визжит при первом же недовольстве. Рынок терпелив, и нам следует брать с него пример. Ничего не понимают. Мне всегда везет. Я закажу и Райну, и всем. Просто открыть свое дело. Знаете, что в Бостонге делают? Что
мне жаловаться на силу рынка. И не жди, что я стану карать граждан за их инициативность. Если тебе не по душе то, чем занят Фонтейн, что ж, попробуй сам предложить что-нибудь получше. Да, я знаю про герметизацию и нелепость. Дайте мне еще минуту. Первые испытания Лазаря были очень многообещающими. Если роза Галика зацветет, тогда богом клянусь, я буду точно знать, что все получилось. Быстрее, закрывается! Ну ладно, иду. Но кто-то должен найти способ вернуться и проверить образцы. Это очень важно. Не уходите, мистер Битон. Я чувствую что-то гадкое. Спасибо, мистер Бабус. Трудно поверить, как много изменилось с тех пор, как я ушла от доктора Штайнмана. Восторг так изменился, его почти не узнать. Я слышала, что творилось на площади Аполлона. Я спросила у Райана, как он может так поступать с невинными людьми. Он возмутился. Невинные? Если они захотели защищать Восторг, значит, приняли сторону Атласа и его бандитов. Так что никаких невиновных тут нет. Только герои и преступники. Я не боюсь неудач, потому что у меня их не бывает.
Время. Шоколад злой человек. Можно теперь пойти погулять. Я слышу, как хлопают крылья. Наверное, еще один. Я скоро отправлюсь. Он злой, злой. Все в порядке, мистер Би. Порвите его на части. Убейте его! Нет! Нет, нет, нет! В наступающей тьме ты зажег свечу. Ты спас малышек, хотя мог проявить жестокость. Я кое-что передам тебе в знак благодарности. Спасибо! Спасибо вам большое! Пора спать, мистер Би.
Пологие холмы вон там, и там же батисферная станция, а оттуда прямиком к Райну.